Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Surah Al-Hijr atau awal juz 14. Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita sambung dengan membimbing kami, khususnya Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Imam Burhan, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Muhtar Syafaat, Al-Mukarram Kiai Ahmad Siddiq, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Abuya Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi, juga Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Basori Alwi, serta segenap Ahlul Quran, Ahlullah, para perindu, para pencinta Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini hari ke-11 dari Ramadan, tanggal 11 Ramadan, bertepatan dengan dulu tanggal wafatnya ibunda kita semua, Siti Khadijah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'un. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'dina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil inna wa inna lahu lahafizun. Kita sungguh sangat beruntung sebagai umatnya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena kita langsung diwarisi oleh beliau warisan yang sangat. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Kama qala sallallahu. Aku tinggalkan untukmu dua perkara. Selama kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, tidak akan sesat kamu selamanya, yakni kitabullah dan sunnah dari Kanjeng Nabi sallallahu. Allah yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi yang kita warisi ini ada satu jaminan. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami
Nahnu kami, nazzalna kami turunkan, al-dzikra peringatan, yakni Al-Quran. Al-dzikr nama lain dari Al-Quran. Wa inna kami lahu pada hafizun benar-benar penjaga. Jadi Quran ini terjaga. Quran ini personalitasnya, ya, satunya di muka bumi yang tidak ada perubahan, penambahan atau pengurangan dari segala kitab suci yang ada, hanyalah Al-Quran. Indahnya penjagaan Quran ini bukan semata-mata karena seperti Allah menjaga matahari, Allah menjaga bulan, bumi, bukan seperti itu. Tapi di sini digunakan mutakallim al-ghair, ya. Inna bukan inni. Nahnu nazzalna, ya. Di dalam penjelasan beberapa tafsir, yakni terjaganya Quran ini bukan semata-mata Allah sendiri, tapi melibatkan banyak makhluknya untuk ikut serta. Ya, salah satu di antara bentuk penjaganya adalah adanya para hufal, para hafil Quran, hamilul Quran. Ya, ini menjadikannya Al-Quran ini juga mereka para hufat dilibatkan oleh Allah untuk terjaganya Al-Quran. Dan bahkan bagi orang yang mau menelusuri sekedarnya kitab-kitab suci yang lain, lebih dari Quran ini terjaga, otentik, ya, orisinal. Ini satu-satunya kitab suci yang dipelajari cara membacanya, ya. Jadi di kitab yang lain nggak ada yang ya harus dengung bacanya, harus sedangkan 2 ketuk atau 1 harokat. Ada yang sampai 6 ketuk, ya, atau 3, ada mat arid disukun misalnya. Itu nggak ada, ya. Begitu pas dari makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, al-mad wal qasrnya, ya, al-waqfu wal ibtida'nya, mura'atul huruf wal harokatnya. Satu-satunya hanya Quran. Ya, saking istimewanya Qurannya maka bisa dimusabaqahkan bukan hanya di Arab Saudi, ya, dimanapun bisa. Selama ini ada musabaqah internasional di Singapura misalnya, di samping di Makkahul Mukarramah, kadang-kadang juga di Iran, ya. Itu satunya Quran. Kalau kitab suci yang lain sulit, ya, nggak bisa. Karena apa? Aslinya nggak jelas, ya. Wa inna lahu lahafidun, ada jaminan dari Allah, ya, untuk menjaganya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma yatihim min rasulin illa kanu bi yastahzi'un kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi yarjun wa qalu bal nahnu qaumun maskurun ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafidna ar-rajim illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin wal arda madadnaha wal qayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون قد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين فإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا لنمنعك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة
inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin wa innaha labisabilim muqim inna fi dzalika laayatan lil mu'minin wa in kana ashabul aikati ladzalimin fantaqamna minhum wa innahuma la biimamin mubin walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin fakanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa'udhatuhum ushahdu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Ini spesialnya surat Fatihah, ya. Dan sungguh benar-benar atainaka, kami memberimu ya Rasul, sab'an, 7 minal masani, dari yang diulang-ulang. Dalam tafsir adalah surah Al-Fatihah wal Qur'an al-azim, dan juga Quran yang agung, ya. Ya, Fatihah bagian dari Quran, tapi karena sangat spesialnya surat Fatihah sebagai ummul Quran, induk Quran, ya, paling minim sehari semalam untuk sholat fardu saja kita mengulang 17 kali, ya. Bukan hanya untuk itu, karena Fatihah itu dawuhnya Kanjeng Nabi, Fatihatul Kitab 5 quri'atlah, ya. Fatihah itu terserah untuk apa dimaksudkan. Kita rindu orang tua, Fatihah. Kita perlu memuliakan guru kita, Fatihah. Kita mendoakan anak kita, Fatihah, ya. Kita ingin barokahnya Siti Khadijah misalnya, Fatihah, ya kita diparingi sab'an masani yang sangat istimewa ini. La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum la tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka qul inni ana an-nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana yudin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda' bima tu'maru 'arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Nah, ayat ke-94 dari surat An-Nahl ini perubahan besar strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Kanjeng Nabi sudah menerima ayat-ayat untuk memberikan inzar, langsung sudah bertindak. Misalnya ada turunnya surat ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, bangun kamu, kemudian berikan, ya, peringatan. Rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir, dan seterusnya. Itu beliau sudah bergerak. Beliau bergerak dimulai dari orang terdekat beliau, ya, door to door, ya. Maka berimanlah yang pertama pada waktu itu, pertama dari beliau sendiri. Itu pertama kali orang yang beriman pada Kanjeng Nabi, Siti Khadijah, ya. Terus disusul oleh, ya, saudara beliau sendiri yang ikut beliau pada waktu itu, diasuh beliau, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, hanya beberapa orang pada waktu itu. Dakwah itu dilakukan mulai tahun 611 sampai tahun 614, ya.
Masehi. Ya. Beliau kelahiran tahun 570 Masehi. Beliau melaksanakan tugas kerasulan kenabian ini, melaksanakan dakwah pertama secara tertutup, secara sembunyi-sembunyi. Begitu turun ayat 94 dari surah ini, berubah strategi beliau. Fasda, maka tumandango siro, gitu ya. Sudah bangkit, gitu ya. Bima tu'maru, dengan apa yang kamu disuruh, kamu diperintah, wa'arid, dan berpalinglah anil musyrikin, dari orang-orang yang menyekutukan, cuekin aja mereka. Nah, dari sinilah Kanjeng Nabi langsung bertindak. Pada waktu itu beliau menuju ke Bukit Sofa di dekat Ka'bah. Ya, di sana beliau memanggil kaumnya. Ya, ngolok, ya Bani Hashim, halumu, ya Bani Ka'bib Nilu'ai, halumu, semua dipanggil. Wahnya orang semua berkumpul karena memang sudah dikenal Kanjeng Nabi ini adalah idola dari semua. Beliau sudah mendapat sebutan Al-Amin, ya, orang yang sangat terpercaya. Ya, semua berundang datang. Ya. Beliau sampaikan, sekiranya seandainya saya cerita di balik gunung ini nanti akan ada musuh yang akan menyerang kita di sini, apakah kamu percaya? Ya, saya percaya, kami percaya, karena engkau adalah Amin. Terus Nabi menyampaikan, saya tidak ceritakan itu, tapi ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yakni perhara akhirat kalau kita tidak menyambutnya. Ya, maka bertauhidlah atau ikuti la ilaha illallah Muhammadur. Dalam keadaan semua tegang, tahu-tahu nerobos maju ke depan paman beliau sendiri, yakni Abu Lahab. Ya, dia membentak ponakannya ini, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana. Ya, binasa, celaka kamu Muhammad, untuk ini kamu kumpulkan kami semua, yuk bubar semua. Untuk pertama yang menentang adalah keluarga beliau sendiri. Akhirnya turunlah surat Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabi, celaka ada abi lahabi watab, dua celaka dia. Ma aghna anhu maluhu, enggak nyugi, enggak berguna dari Abu Lahab hartanya maupun usahanya. Saya selanaron, dia akan masuk ke neraka yang bergolak apinya nanti, dan seterusnya. Nah, itulah dakwah beliau secara demonstratif, secara terbuka, terang-terangan, mulai tahun 14 Masehi. Nah, begitu. Inna kafainakal mustahzi'in alladzina ja'aluna mallahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala ma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa lakum ila illa bisyikil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim.
wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun walallahi qasdus sabili wa minha jair walau syaa ladakum ajmain walladzi anzala ma'a lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bizar'a wa zaituna wan nakhila wal anaba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amri inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun wa walladzi sahara al-bahra litakulu minhu lahman dariya wa tastariju minhu khilyatan talbasunaha wa tarfulka ma wakhira fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Nah, kita ini banyak fasih membaca ayat-ayatnya, cuma mengaplikasikannya yang masih tantangan besarnya. Saya kalau membaca ayat begini ini yaitu ada yang kurang, pada kita ada yang kurang, yakni mengkaji, memahami kandungan isi Quran. Wahuwa, dan dia Allah alladzi zat yang sakhara telah menundukkan al-bahra laut litakulu agar kamu makan minhu dari lahman daging torian yang segar, yang empuk. Watas tahriju, dan kamu keluarkan minhu dari lautan khilyatan perhiasan talbasunah yang kamu memakainya. Watara, dan kamu lihat al-fulka kapal yang besar, ya, mawakhira fihi, berlayar ya di lautan. Walitabtahu, dan agar kamu mencari min fadlihi, dari karunia-Nya, wala'allakum, dan agar supaya kamu tashkurun, kamu bersyukur. Nah, ini jauh kita ya. Kita sempat, kapan itu, waktu Menteri Kelautan kita Bu Susi itu, sempat beliau bertindak tegas. Yang nyolong, yang nyuri ikan di laut kita tenggelamkan. Tapi ya kita sendiri nggak bisa ngambil ya. Peralatan kita terbatas. Ya, pencuri-pencurinya canggih-canggih, gitu ya. Jadi di lautan itu ada lahman toria. Kalau cuma ikan lemuru atau ikan apa itu yang kecil-kecil itu ya, ikan tongkol apa tongkol itu apa itu, masa kakap? Bukan kakap, ya kalau nggak usah sampai jemput Quran gini, mungkin ya sudah, alhamdulillah. Kalau anak kecil-kecil main aja bisa ngambil itu. Ya, tapi kalau sudah sampai ke tingkat ikan itu ya, ini yang pernah menjadi orang pelaut ya, yang buat las ini, las di depan ini. Kamu bisa ngomong. Sugeng itu pernah jadi pelaut bersama Jepang. Ada juga salah seorang murid kita namanya Jatim, di belakangnya ini Koramil situ. Mungkin sekarang melaut lagi dia untuk carikan. Ya, itu kalau sudah dapat lahman toria, namanya kan tuna, lagi besar, pesta itu situ. Ya, langsung agak kecil-kecil disedekahkan, kasihkan para pelautnya, dimakan segar itu dah, mentah itu sashimi, makan itu ya, makanya halal gitu ya. Kalau kita kan ikannya sudah diawetkan,
Iya, dipindang, diawetkan. Jarang dapat ikan segar itu ya. Rahman Toria. Jadi kalau besar ikan tuna itu satu ikan itu bisa seharga Mercy itu ya. Ya, itu begitu. Itu katanya beliau-beliau yang tukang melaut itu. Terus watas takhriju minhu khilyat. Juga gitu. Mengeluarkan mutiara dan sebagainya. Itu kalau sudah di laut yang dalam sana, tapi kita nggak nyampe. Kalau kita ke Mataram, kalau kita ke NTB, kita banyak dapati mutiara, tapi kelas cetek-cetek lah. Yang kelas berat tuh di dalam ada laut yang kedalaman berapa itu. Terus wataral fulka mawakhir fihi. Ya. Bahtera, bahkan kapal induk sebagai landasan kapal-kapal pesawat udara untuk tempur, pakai kapal induk di lautan. Ya. Ya, mawakhir. Ada kapal selam. Ya. Kalau kita biasa kan cuma jukung kecil-kecil itu ya. Anu itu ya. Mawakhir itu kapal yang betul. Terus walitab tahu min fadlihi wala'alakum tashkurun. Kamu cari banyak karunia di dalamnya. Sehingga kita alhamdulillah di negeri ini mulai zaman Presiden Gus Dur ya, Ki Abdurrahman Wahid dibentuk Menteri Kelautan. Karena wilayah kita ini adalah paling luas adalah lautan ya. Itu mulai beliau ada Menteri Kelautan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawfil ardi rawasi an tamida bikum anhar wa subulan lakum tahdadun wa alama dun afama yakhluqu kama la yakhluq afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim wallahu ya'lamun. Ini bukan hanya sekali kayak begini ya, wa in ta'uddu, dan jika kamu hitung nikmatallahi, karunia Allah, nikmat dari Allah, la tuhsuha, kamu dapat menghitungnya saking banyaknya. Innallaha, sungguh Allah, la ghafurun, sungguh maha pengampun, rahimun, penyayang. Kenapa ini dikedepankan oleh Allah? Ya mestinya kalau dia menggunakan nikmat Allah ya, ternyata kita kurang syukur. Lupa. Ya paling sederhana ada ya. Keluar, masuk kamar mandi, doa kalau mengikuti bimbingan Kanjeng Nabi. Lubika minal khubuthi. Terus keluar, suruh alhamdulillah. Ayo. Kadang-kadang kita enggak dapat jerabat. Ya. Ya, kalau kita pernah belajar biologi, kita ke kamar mandi, kantung kemih kita, ya, alhamdulillah kita tidak kebocoran di luar, masih bisa ditahan klep ini. Begitu masuk tempatnya, mungkin di kloset, ya langsung, ya, selesai, ya. Dibersihkan, disucikan, ya. Kita ingin sempurna, ada contoh dari Kanjeng Nabi, kencing dengan duduk, selesai berdehem, ya. Bukannya, bukan gitu, gitu ya, agar tuntas bersih, ya, bersih. Ya, ya, disiram bersih. Kita keluar, katakan matur nuwun Gusti, segala puji bagimu ya Allah, alladzi adhaba anil adza wa menghilangkan penyakit dariku dan menjauhkan aku dari bencana. Ya, tuh
Kalau kita tadi ke kamar mandi pas tak bisa kemeh, apa enggak penyakit itu? Aduh, apa kena batu ginjal Bapak? Aduh. Ya. Begitu. Jadi mahal kita bisa kencing itu. Demikian juga selesai stop. Maaf nih. Ya, jauh demikian. Kalau nggak stop, nggak rapet nutupnya klep ini, netes terus, tes, kemana? Ya, loh iya, loh kono sapa sing noto kayak ngono iku? Ya, sederhananya itu urusan kemeh gitu. Ya, kalau nggak rapet ini kan semua bisa ngompol semua ini, besok cuci semua ini. Ya, itu begitu. Ya. Jadi gangguan di burungmu itu kalau sampai pasang kateter itu, oh ini yang mahal ini, walaupun mahal itu masa keren jalan-jalan, saya pakai ini, gak kira keren, gak kira keren, hanya karena kemehnya dipasang itu. Kalau enggak netes terus bagaimana? Afiat dari Allah ini luar biasa, banyak. Coba sekarang telinga kita bisa untuk ngaji, ya, mendengarkan Quran, ya, mendengarkan nasihat. Subhanallah. Ini kalau nging gitu ya, bunyi gitu, itu gangguan nggak kira-kira? Hanya bunyi nging. Wah, gampang lah, tak belikan alat pasang gini, kasih baterai itu saya sini. Apa keren begitu? Ya, walaupun harganya yang paling mahal, sudah jauh lebih indah, lebih tampan, lebih cantik, tidak usah pakai itu. Ya, kita syukur, rasakan ketika kita basuh telinga kita. Ya, semua penciuman, semua mata kita sebagainya. Matanya kena sorot keselilipan, tep gitu aja sudah. Ya, hanya kecil itu. Ya, anehnya kadang-kadang tuh orang itu sudah berapa tahun menikmati, hanya kena sedikit ditegur oleh Allah, bengung dikit, sudah seakan-akan semua nikmat hilang. Panas setahun hilang, lenyap karena hujan. Ini wa innallaha al-ghafurur, kok nggak diampuni oleh Allah, habis kita. Kamu kufur nikmatku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Oh, begitu. Maka dari itu setiap habis sholat nikmati. Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, itu nikmati betul, nikmati. Ya, yang dipikir cuma THR kapan keluar, THR. Ya, jadi teh sosro sudah, ya, teh buah sudah, THR yang belum, ngapain itu ya? Gak usah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkaratun wa hum mustakbirun la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun qad magara alladzina min qablihim fatallahu bunyanahum minal qawaidi fa ra'al musaqu wa ta'amul adzabu min haitsu la yash'urun. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون.
fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin wa qila alladziina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira alladziina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'madarul muttaqin. Nah, ciri orang yang akan beruntung terus itu begini nih. Wakila, dan dikatakan alladzina taqaw pada orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, ya apa yang Allah turunkan, apa yang Tuhanmu turunkan, ya kamu dapat apa dari Tuhan ya. Qalu khaira, ya bagus. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Untuk orang yang suka berbuat baik di dunia ini, maka pasti hasanah, akan mendapat balasan baik. Ya, nggak akan ada ruginya orang yang selalu berbuat baik di sini. Waladarul akhirati khair, dan sungguh tempat kediaman akhirat nanti itu lebih baik lagi. Wala ni'madarul muttaqin, dan sungguh baik-baik perkampungan atau tempat kediaman untuk orang-orang bertakwa. Jannatan yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin, yaitu surga Aden. Mereka masukinya, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, di dalamnya apa saja yang mereka mau. Kadzalika yajzillahul muttaqin, demikianlah Allah balas orang-orang bertakwa itu. Jadi dari gambarannya dari sini sudah begitu, gak gampang mengeluh. Orang muttaqin itu profilnya sudah baik, say, gitu ya, semuanya say. Gimana ya, mesti sisi positif dari segala yang ada ini ya, begitu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang mewafatkan pada mereka malaikat mewafatkan mereka thayyibina, sebagai orang-orang yang baik. Yaquluna, para malaikat katakan salamun alaikum, salam, selamat. Udkhulul jannata, kamu masuk surga, bima kuntum ta'malun, dengan sebab yang telah ada kamu mesem, makanya matinya mesem. Malaikat akan nyabut itu sudah mbisi, selamat sampai, tidak ada bocorannya kok gitu ya. Hal yang dulu illa anta yaumul malaikatu aw ya'ti amru rabbik kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun wa haqa bima kanu biyastahzi. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abaa'una wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina fa'al 'ala rusul wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا إن تحرصوا على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا للحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun afa minal ladzina makaru sayyi'ati yakhsiballahu bihimul arda ya'dahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimujizin aw ya'khudhuhum ala takhawufin fa inna rabbakum laraufur rahim aw lam yaru ila ma khalaqallahu min syai'in fayawdilalu anil yamin wa syama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun.
sajada wajhi lilladzi khalaqahu fasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn itsnain innama huwa ilahu wahidun fayyaya farhabun wa lahu ma fis samawati wal ardi wa lahu ad-dinu wasiba afarallahu tatakun wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa idza masakumud durru fa ilayhi tajarun summa idza kashafa ad-durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun liyaghfiru bima atainahum fatamatta'u fa sawfa ta'lamun wa ja'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'alunna ma kuntum taftarun wa ja'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatamarra qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw walillahil mathalul ala wa huwal azizul hakim. Walau ya'khudullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walau yu'akhidu mengambil atau memberikan adab, memberikan balasan kontan siapa Allah an-nasa pada manusia bilmuhim dengan sebab zalim mereka mataroka maka alaiha di atasnya minda batin dari yang merat dari yang melata. Kalau cash ya balasan dari kita ini enggak maksiat mendurhakai Allah ya, enggak cocok janji kita katanya hidupku ya, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, kok dibalas cash oleh Allah mataraka alaiha minta gak ada yang melata habis itu. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma, kan tapi Allah masih tunda, akhirkan untuk mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba saat yang ditentukan tadi, maka tidak bisa ditunda lagi sesaat pun dan juga tidak bisa merasa amannya. Kita selalu siap gitu ya, siap untuk menghadapi hari-hari atau saat-saat dia. Tentu perlu persiapan yang tidak hanya sekedar ala kadarnya. Ajaluna lillahi ma yakrahuna wa tashubu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarma anna lahumun nar wa annahum mufradun tallahi laqad arsalna ila ummin min qablika fazayyana lahum syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum adzabun alim wa ma anzalna lakal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmat anzalna lakal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bil ardi ba'da mawtiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi budunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun wa auha rabbuka ilan nahli an tattakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma yarisun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulala yakhruju min bununiha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'il linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Madu itu ya syifa dari Quran ya, dari Quran secara utuh ini sendiri sebagai syifa dan juga membawakan konsep
kesembuhan atau pengobatan selain dari kita membaca Quran, kita misalnya mewiridkan ayat-ayat tertentu. Itu ada sifat yang dari petunjuk Quran. Salah satu diantaranya madu. Ya, madu ini syifaul linnas. Tentunya madu yang asli, ya, yang betul-betul dan ternyata dari hasil, ya, luka karyanya para ahli penyakit, ternyata orang itu walaupun diabetes sekalipun kena gula masih dinyatakan penting minum madu 1 sampai 2 sendok sehari, ya, karena madu ini bukan glukosa tapi fruktosa, ya, jadi enggak, bahkan untuk apa istilahnya itu, kesembuhan syifaun linnas, kesembuhan berbagai penyakit manusia itu menggunakan ini. Benar-benar la ayatan, satu bukti kekuasaan Allah liqom mau berpikir. Kalau berpikir nggak tahu, ya, nah, itu begitu. Wallahu khalaqakum ma yuraddu ila dalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin sya'a innallaha alimun qadir. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq faman ladhina fadlu bi raddi rizqihim wa afa bi ni'matillahi yajhadun. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina wa habadata wa razaqakum min at-thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un wa la tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Abdan mamluka la yaqdiru ala syai'in wa marzaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa daraballahu mathalan rajulan ahaduhuma bikamu la yakallun ala maulahu anama yuwajjihu la ya'ti bil khair wa ma ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim walillahi wa bis samawati wal ard wa ma amru saati illa kalamhil basri wa huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-samaa'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ini wallahu, dan Allah akhrajakum, dia mengeluarkanmu, mimbutuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna, kamu tidak tahu, syai'an, sesuatu. Enggak ada orang tuh yuladu aliman, lahir alim, itu enggak ada kecuali Nabi Isa, ya. Waja'ala, dan Allah menjadikan lakum, untukmu, asam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan hati, la'allakum, agar supaya kamu tashkurun, kamu bersyukur, ya. Kita yakin yang mengeluarkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang sering orang itu berbagai pertimbangan, ya, enggak mengikuti kodrat dan proses alamiah begini, ya. Saya pengen lahir, ya, tanggal 6 bulan 6 jam 6 gitu, ya. Akhirnya pakai sesar. Ya bisa saja gitu, dipaksa untuk bisa. Ya. Atau kadang-kadang belum lagi, katakanlah ngelarani atau merasa beratnya kandungan, sudah pokoknya nanti sesar. Kenapa? Iya, karenanya dokter ini besar sekali kandungan ini begini, masih belum apa-apa sudah, ya. Jadi belum apa-apa sudah ada paranoid, ada rasa cemas, takut. Tak begitu mestinya, ya. Itu banyak, ya.
Kalau kita memang nempel pada Allah, Allah yang melahirkan begitu mudahnya, ya. Nabi Isa dari Siti Maryam dari Ibu Hannat misalnya, dan masih beribu-ribu atau berjuta, bahkan mungkin bermiliar orang lahir dengan proses alami. Ya kenapa kita ya belum apa-apa cemas? Guru saya, abah saya mengajari, pokoknya kalau sudah ada tanda kehamilan, coba baca surat Maryam. Ya, retno surat Maryam. Ya, karena dari sana kita tafaul, tabaruk agar diparingi mudah kelahiran seperti kelahiran Maryam kan Isa. Ya, sampai ada satu ungkapan, ya, bayi nggak segera keluar, ya. Didungani, ya, Hannat waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Lahir, ya, walaupun tidak seperti sulapan, lahir normal, ya. Karena itu mudah-mudahan barokahnya Quran, ya, barokahnya ngaji Ramadan begini, tahunya para remaja putri yang pada saatnya akan melahirkan, ya, putra putri yang akan dibanggakan Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan diparingi seperti ini, ya, kalau usah kita rekayasa, Allah yang keluarkan. Urutan ayat ini menyebut itu mesti pas, ya. Lahir tidak tahu apapun, yang dijadikan pertama oleh Allah as-sam'a, pendengaran, ya, pendengaran. Ada ingran di ini, sehingga diajarkan kita untuk kan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Tolong calon bapak ini, nanti kalau istrinya mau melahirkan jangan, aduh saya agak pentol pas rokok, nah, kalau gini, kalau kan debal jebul gak mentol, jangan gitu, awas kamu. Tunggu nono, ya, sambil diwacak-wacak nih apa yang bisa. Senang selawat, bacaannya selawat, senang zikir yang lain zikir. Lahir sungguh sangat agung, sangat indah, yang ngadzani bapaknya sendiri. Amin ya rabbal. Oh, iya, saya bukan muadzin, dina teka suaranya kayak adzan kuburan. Gak apa-apa. Iya, adzan telinga kanan, iqamah telinga kiri, gitu loh, ya. Ini penting sekali. Dan kalau seperti ini berarti kelahirannya adalah kelahiran yang memang dinantikan, kelahiran yang memang didambakan lahirnya. Takut kelahirannya, ya, baru lahir tidak diharapkan hidupnya. Naudzubillah min dzalik. Pendengaran pertama. Nah, kalau dulu dukun zaman dulu itu dukun bayi, ya. Kalau sekarang pintar-pintar dukun pun sudah ada pelatihan asal perawatan bayi itu lahir begini, itu gak cepet nangis, ambennya itu, lencaknya itu digebrak, ya dar, senyum dah, ya. Karena apa? Karena kalau bayi ini nggak nangis, itu biasanya nggak fungsi ini, ya, nggak fungsi. Nantinya akhirnya menjadi tuli dan bisu, karena tuli nggak pernah belajar ngomong, itu seperti itu. Ya, itulah Allah sempurnanya menyiapkan. Baru setelah itu absor. Nah, kalau mungkin, kalau bisa ini ingat ini, anak ini karena yang didengar yang pertama pendengaran, dengarkan sesuatu yang agung.
Banyak sekarang tuh anak kecil-kecil sudah tahu apa. Oh ternyata memang tak pernah mendengar yang lain-lain. Lagu-lagu mendengar tidak pernah sama sekali. Ya, hanya diperdengarkan Al-Quran. Bahkan kalau masih sempat kita ngajari ngomong pun begitu. Allah, Allah, Allah. Kok pertama nanti mulut yang mungil itu sudah. Ya biasanya kan tidak begitu. Mama ini mama mam gitu. Mari kecil mama ya mam. Ya, gampang mengucapnya. Allah gitu. Itu pertama. Pendidikan, makanya ibu itu adalah madrasah tertinggi, teristimewa untuk anaknya. Ya, ibu inilah yang akan begitu. Ya saya tadi itu posting pada status saya itu dawuhnya guru besar saya Buya Said Muhammad tentang keutamaan ibu. Ya pas bertepatan juga kebetulan hari ini hari wafatnya yang sangat agung, yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah, Ibu Siti Khadijah, 11 Ramadan wafatnya gitu ya. Jadi kalau ibu mampu begitu ngajarkan tauhid pertama pada anaknya, Allah, luar biasa ini. Baru setelah itu wal absara, ya, penglihatannya. Jadi pertama belum lihat, baru nanti sekian waktu kemudian baru penglihatan. Wal afidata, ya, baru proses berikutnya disempurnakan ya Allah dengan berfungsinya hati. Seperti itu. La'allakum tashkurun, agar supaya kamu pandai bersyukur ini. Alam yara ila tayri musakhkharatin fi jawis samaa'i ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun wallahu ja'alakum min buyutikum sakana wa ja'alakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha thasa wa amta'an lakin wallahu ja'alakum mimma khalaqa dhilala wa ja'alakum minal jibali aknana wa ja'alakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum wallahu inna ma'al balagul mubin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'dhanu alladhina kafaru wa lahum yusta'tabun wa dharu alladhina zalamul 'adzab fala yukhaffafu anhum wa lahum yunzarun وذاروا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِllahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha lakum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ini sering karena suasana udah ngantuk ya. Biasanya Jumatan itu kalau sulit tidur cepat berangkat ke masjid, Jumatan nanti ngantuk di masjid. Biasanya begitu ya. Nah, biasanya khotib itu sebelum turun dari dari mimbarnya baca ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Kadang kebablasan ya'murukum bukan ya'murukum ya'mur. Ya. Ada 3 perintah di sini dan ada 3 larangan. Ya. Allah suruh untuk adil, ihsan dan itaa'idil qurba, ya, menyantuni,
hak kerabat dekat. Terus sya, mungkar, dan al-baghi, ya, perbuatan keji, mungkar, dan berlaku curang, lacur, ya. Ya'izukum la'alakum tadzakarun, Allah memberi mau'izah atau pelajaran padamu agar kamu tadzakarun, kamu ingat. Wala takunu kallatina qatatu ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhidun bainakum an takuna ummatun ya arba min ummah innama yablughukumullahu bi wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun walau syaa Allah walaki yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun wala tattakhidhu aymanakum dahlan bainakum fatazila qadamum ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sadatum an sabilillah wa lakum adzabun 'adzim wala bi'adillahi thamanan qalila innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yanfad wa ma indallahi baq wa la najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna alaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyun mubin innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا إلى الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها يصنعون. Ini Quran loh ya, Quran mesti benar ya. Allah membuat contoh satu negeri, Qaryatan kanat aminatan mutmainnatan, tentram, aman, tentram. Ya'tiha rizquha ragada, datang pada negeri tadi rizkinya melimpah, min kulli makanin, dari segala tempat, dari gunungnya, dari daratnya, dari lautnya, semua ya. Fakafarat bi'animillah, maka penduduk negeri itu ingkar dengan nikmat Allah. Apa akibatnya? Fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah cicipkan, Allah rasakan, Allah timpakan pakaian lapar, wal khauf, ketakutan, bima kanu yasnaun, dengan sebab apa mereka perbuat itu ya. Jadi enggak jaminan SDA, sumber daya alam yang gemah ripah loh jinawi, bahkan ditambah dengan totot tentrem kertora harjo, tapi kalau tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, jauh dari Allah, tunggu ya, nanti walaupun sudah numpuk seakan-akan punya harta 7 turunan, tetap geragas, gak cukup ya. Itu begitu. Demikian juga takut, nggak pernah aman terus, nah, seperti itu. Dengan gara-gara mereka tidak syukur atas nikmat Allah, gitu ya. Mudah-mudahan
Bukan hanya kita, tapi sampai anak, cucu, mantu, zuriyah keturunan kita, semua santri kita pandai syukur. Ya, sehingga nikmat negeri yang sudah diparingkan oleh Allah ini betul seperti ungkapan yang sering diucapkan oleh dulu saya itu. Ini negeri ya yang gemah ripah loh Cinawi toto tentrem to rarjo. Apa maknanya nggak tahu, itu Pak Rudi yang tahu begitu, itu nggak tahu. Walaqad ja'ahum rasulun minhum walaqad ja'ahum rasulun al-'adzab wa hum zalimun faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sama dulu ya. Rahasia makan itu sadar yang dimakan rizkinya dari Allah, terus syukuri kan tadi untuk ibadah kepada Allah. 3 hal itu. Inna ma haramakumul maitata wad dama wa lamal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi fa innallaha ghafurur rahim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un Nalim walladzina hadu haramna ma qasusna alaka min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Summa inna rabbaka alladzina amilu su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'di dzalika waslahu inna rabbaka min ba'diha ghafurur rahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas sholihin summa wahayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna ma ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbiru wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa jalnahu hudan li bani Israila la tattakhidhu min duni wakila dzurriyyatan man hamalna ma'ahu innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira wa idza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wa idza jaa wa'dul akhirati lasu'u wujuhakum wa la dukhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrati wa liutabbiru ma la tadbira. Asa rabbukum yarhamakum wa in uttum mudana wa ja'alna jahannamil kafirin hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain famahana ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila wa kulla insanin alzamnahu dha'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru wazratu wizra ukhra wa ma kunna madhibina hatta nab'atha rasula wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa qala al qawl fa dammarnaha tadmira wa kama halakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bil man kana yuridul ajala ta'jalna lahu fiha ma nasha' ajalna lahu fiha man nasha'u liman nuridu thumma jalna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما قل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما صغيرا ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وشدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لا تقولون قولا عظيما لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا إنما هو آلة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في والله على أدبارهم نفورا نحن على ما يستمعون به إذ يستمعون لك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما رفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون ما يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون لك رؤوسهم ويقولون ابتاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بسم الله قليلا وقل عبادي يقول التي هي أحسن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم يشاء يرحمكم أو يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا رؤيا إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أريتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلى قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكيلا ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من
Wa idza masakum durru fil bahri dhalla man tad'una illa wa idza masakum durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najakum minal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Afa mintum may yahsibu bikum janbal barri aw yursil alaikum hasbang thumma la tajidu lakum wakila amma mintum may yu'idakum fi daratan ukhra fa yursil alaikum qasfam narih wa yurikum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bi tabi'a wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum bil barri wal bahri warzaqnahum min adh-dhayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Laqad karramna, dan sungguh benar-benar telah kami muliakan turun Adam, wahmalnahum, dan kami angkut mereka fil barri, di darat, wal bahri, dan laut, warazaqnahum, dan kami beri rizki mereka minat thayyibat, dari yang baik-baik, wafaddalnahum, dan kami beri lebih atau keutamaan mereka ala kasirin, atas kebanyakan, mimman, dari siapa khalaqna, yang telah dan kelebihan. Jadi anak turun mulia, dan memang sejak kelahirannya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau bahasa dulu ya, orang dalam sambutan beneran, ya, para hadirin, para hadirat ingkang minul ya itu ya, bukan hanya kita loh ya, Allah memuliakannya gitu ya. Maka tidak pantas kita merendahkan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mudah-mudahan benar-benar bukan hanya mulia secara fisik diparingi oleh Allah, bisa pergi kemana-mana dengan angkutan, ya, tetapi kita dimuliakan karena iman dan Islam kita. Amin ya rabbal. Amantu billahi sadaqal azim wa balagha rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rahamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.